this time, atong i-discuss kung unsaon pag-solve or pagkuha sa product of two binomials. Before that, ato sang balikan kung unsa ang pasabot sa binomial. So, binomial, that is an expression with two terms. For example, we have A plus B. Okay. So, kana siya matawag na nga binomial kay naa siya two terms. So, our first term is A and our last term is B. So, atong isgutan karon kung unsaon pagkuha sa product sa duha ka binomials. Let us say na atay isa ka binomial nga C plus D. So, karon atong kuha ng product, meaning ato nang i-multiply ang A plus B didto sa C plus D. So, karon na atay gamiton nga technique para pagkuha sa product sa duha ka binomials. So, we have FOIL method. FOIL, F-O-I-L. So, that is FOIL. So, unsay pasabot aning F? Kini si F, mao ni ang product sa first terms. Meaning, atong i-multiply ang mga first terms sa atong binomials. Next is O. Kining O mao ni ang product sa outside terms. Unya kini si I mao ni ang product sa inside terms. Nya kini si L mao ni ang product sa last terms. So balik ta sa atong given A plus B times C plus D. So our first term dinhi nga binomial is A. Nya ang first term pud nato dinhi sa pigas nga binomial is C. So ang ato dang buhaton sa FOIL method kay i-multiply og una ang first terms. So, pasabot, i-multiply nato si A ngadto sa C. Kay, ang mga first term atong i-multiply. So, A times C. Next, kay ato namang i-multiply naman nato ang A and C. Sunod, diri na dayon ta sa O. Sa outside terms. Asa man ang outside terms? Ang outside terms diri sa atong given kining mga naa sa mga kilid. So we have A and D. So mao na isunod nato og multiply. So we have A times D. Okay. So i-multiply daw nato ang A og D. Nya, nganong plus man atong ibutang diri? Kay positive baya ang A o D kung i-multiply na nato. Next is the inside terms. Kining naa sa mga sulod nga terms. Kung mao ni ang mga outside nga terms, kini maupod ni ang mga inside terms. So kana na pod atong i-multiply B and C. So positive gihapon ta. So B times C. Sunod, diri na dayon ta sa last terms. Di ba ang last term nato ani nga binomial is B. Ang last term po diri sa pikas nga binomial is D. So that is B times D. So we have B times D. So, kung ato nang i-multiply karon A times C, that is AC, nya plus A times D, that is AD, then B times C, that is BC, nya B times D, that is BD. So, dili na ni nato ma-simplify kay wala naman siya parihag terms, di ba? Addition man ang operation, kung mag-plus ta, dapat pariha og terms. Unya, kini kay di man sila parihag terms, so dili pwede ma-plus. So, mauna na atong product.
So this time, let us have another example para mas masabtan nato kung giunsa nato paggamit si FOIL method sa pagkuha sa product of two binomials. Okay, let us try x plus 4 times x plus 3. So again, we're going to use the FOIL method. So mag-start ta og multiply sa mga first terms. Di ba ang first term nato diri is x, kini nga binomial. Ang diri sa pikas nga binomial, ang atong first term is also x. So that is x times x. So that is x squared. Di ba pag mag-multiply ta og parihang variable, i-add ra nato ang exponent. So na man imaginary one nga exponent, therefore 1 plus 1 2 mao nang na x squared. Next, humana ta sa first terms. Humana ta dinhi. So diri na ta sa outside terms. Ang outside terms nato kay kini na sa gawas nga part, kini x ug ang 3. So we multiply that one, x times 3, that is positive 3x. So humana ta sa outside terms, diri na ta sa inside terms. So ang inside terms kay 4 og x. So 4 times x, that is positive 4x. And the last terms are 4 and 3. So 4 times 3, that is positive 12. So karon, tan-aw nato kung ma-simplify pa ba o dili na. Kay kung dili na ma-simplify, mao na natong answer. So karon, we have x squared plus 3x plus 4x plus 12. Kung atong nabantayan na ay pariha og terms, kaning 3x og 4x, di ba pareha sa variable niya, pareha po sa exponent, which is imaginary one. So since pareha man sa og term, so ato siyang pwede nga ma-add. So si x squared wala man ay kaparehag term, so ato ra nang kopyahon. So 3x plus 4x, so pasabot ang tulo daw ka x plus ang upat ka x pila tanan. So that is 7x. Nya kini si 12 may kapareho niyang term. So kopyahon ra pud na nato si 12. Positive 12. So mao na ni atong product karon. X squared plus 7x plus 12. So in-ana ra kasayon pag multiply sa duha ka binomial. Let us try to have another example. Let's have 2x minus 5 times 6x plus 1. Okay. So, dili gid nato kalimtan ang FOIL method. Ang F stands for the first terms of our binomials. So, let's have 2x times 6x. That is 12x squared. Next, ang mga outside nga terms. Ang outside nato nga terms si 2x og si 1. So 2x times 1. That is positive 2x. Next are the inside terms. Atong inside terms kay si negative 5 og si positive 6x. So negative 5 times 6x, that is negative 30x. Nya dinhi na dayon ta sa last terms, which is negative 5 and positive 1. Ano limtan madagbagit gain na. So negative 5 times positive 1, that is negative 5. So karon mag-simplify na ta kay naa may parihag term nga 2x o negative 30x. So we have 12x squared nya positive 2x minus 30x.
So remember the the rule of the subtraction of integers. Diba ako na nang na-discuss sa last natong video. So, dili siya pariha og sign. So, ato siyang i-minus. Then, follow the sign of the bigger number. So, 30 minus 2, that is 28. Nya, ang sign sa dako nga number kay negative. So, this is negative 28. Nya, kopyahan dayon ang variable nga x minus dayon 5. So, mauna ni ang product of our two binomials. Okay, another example. Let's have 7x plus 5y multiplied by x minus 4y. So, we will start at the first terms of our binomials. We ato silang i-multiply ang first term. So, we have 7x times x. That is 7x squared. Next is the outside terms. So, si 7x ug si negative 4y. So, that is negative 28xy. Next are the inside terms. So, we have 5y times x. So, that is 5xy. Next is 5 times negative 4y. So, that is negative 20y squared. Okay. We will simplify now kung asa sa ilang parihaog terms. We have negative 28xy o 5xy. So, ato ranin kopyahon si 7x squared. O, kini si negative 28xy plus 5xy. Di man sa parihaog sign. So, ato na sang i-minus. Unya, sundo na to ang sign sa dako nga number. So, pag minus na to, ana, that is 23xy. Unya, ang sign sa dako nga number is negative. So, mahimon na siyang minus 23xy. Unya, minus dayon sa nabilin 20y squared. So, this is now the product of 7x plus 5y times x minus 4y. Sige, next example. Let's have 2x plus 1 times x plus 4. So again, we will start multiplying the first terms of our binomial. So, ang first terms ani kay kining 2x ug ang x. So, 2x times x, that is 2x squared. Next, the outside terms kini si 2x ug si 4. So, 2x times 4, that is 8x. Next are the inside terms. So, the inside terms are 1 and x. So, 1 times x, that is x. Ang sunod, ang last terms. Ang last terms kay 1 ug 4. So, 1 times 4, that is 4. So, now we have 2x squared. Yung 8x plus x, that is 9x. Nya plus 4. So, in-ana ra ka sa yun. Kuha na dahil nato ang product sa atong binomials. Okay, another example. Okay, let's have y cubed plus 7 multiplied by y cubed minus 7. So,
Let's start with the first terms of our binomial. So y cubed times y cubed. So that is 1 to the 6th power. Y to the power of 6. Okay, plus ba ang exponent? So 3 plus 3, that is 6. Next are the outside terms. So as y cubed, i-multiply nato sa negative 7. So we have negative 7 y cubed. Next are the inside terms. Si positive 7 times positive y cubed. So that is positive 7 y cubed. Then we have positive 7 times negative 7, that is negative 49. So mag-simplify na ta. So we have y to the power of 6. Ang parihag term kini sila duha. So negative 7y cubed plus 7y cubed. Dili siya parihag sign. So meaning ato siyang i-minus. So negative 7 og 7. I-minus man siya ang duha ka 7. So that is 0. So wala na siya nga term kay 0 naman daw. So ang nabilin kini na lang negative 49. So mao na ni atong product. Okay, let us have this example. 2x squared minus 3 i-multiply nato sa x minus 2. So balik ta sa atong technique, iuna nato ang mga first terms og multiply. So 2x squared times x, that is 2x cubed. Next is 2x squared times negative 2 para man sa atong mga outside terms na nata sa O. That is negative 4x squared. Next, the inside terms, we have negative 3 times x, that is negative 3x. Next are the outside terms. So negative 3 times negative 2, that is positive 6. So karon ma-simplify pa ba o dili na? So tanawan nato kung naapay barihag terms. Naaba o wala. So since kini kay cube yang exponent, wala siya kaparihang cube. Squared or 2 ang iyang exponent, wala siya kaparihang 2. Kini 1 ang exponent, wala kapariha. So meaning walay parihag terms. Therefore, mao na ni atong product. Okay, another example. Let's have xy minus 5. I-multiply nato sa xy minus 3. So again, unahon nato ang first terms. So xy times xy. So dapat dili to nato kalimtan ang laws of exponents. So ang atong i-add nga exponent kadurang sa pariha nga variable. So ang x ug ang x tag 1 man ang exponent ana, di ba? So kung i-multiply nato mahimong x squared. Nya kay na pa may y, apilon pud nato ang y. So that is y squared. Kay tag 1 man pud lang sa y, tag 1 ang exponent. So nahuman na ta sa first term, nahuman naman na nato multiply ang x ug ang y. So diri na dayon ta sa outside terms, xy times negative 3. So that is negative 3xy. Next, the inside terms, which is negative 5 times xy. So that is negative 5xy. And the last terms are negative 5 and negative 3. So kung i-multiply nato, that is positive 15. So tan-awon nato kung naabay parihag terms. So naatay parihag term nga kini negative 3xy o negative 5xy. So continue pa ta kay na may parihag terms. So we have x squared and y squared. Unya, pila man ning negative 3xy minus 5xy. So that is negative 8xy.
dayon kining 15 nga nabilin, positive 15. So mauna ni iyahang product. Okay, let's have another example para mas masabtan pa gyud nato, daghanon ni nato og example. So let's have 2x to the power of 5 plus x squared multiplied by negative x cube plus x. Kini kay lahi nagnaong sa kasagaran natong ang example. So walay mabag-o sa atong technique, sundon gyud nato ang FOIL method. So let's start with our first terms. So 2x to the power of 5 times negative x cube. So that is negative. Kaya di ba pariha og sign, so dapat negative. So negative 2 nya x, yung exponent kay 5 ug 3, so that is 8. Next, manata sa first terms, dito na dayon ta sa outside terms. So si 2x to the power of 5 ug si x. So pila ni siya kung ato i-multiply. This is 2 positive 2 x 5 man ni inya kini imaginary 1, so that is 6. Next are the inside terms. We will multiply the inside terms. So we have x squared times negative x cube. So negative x to the power of 5. Sunod, x squared na nata sa last terms. X squared times x, that is positive x cube. So pag tanaw nato, naabay pariha nga term o wala. So kung wala siya, dili na nato ma-simplify. So mauna ni atong product of our two binomials. X minus 1/4 multiplied by x plus 1/4. So walay, maski nahimo na ng fraction din ha, pero walay na bag-o sa atong pamaagi sa pag-solve. So dili ta mahadlok nga uy naay fraction, lisod kaayo, dili kay wala may nabag-o sa atong pamaagi sa pag-solve. So gialisdan lang ang whole number, gialisdan lang og fraction. So balik ta sa atong rule, ay sa atong technique na FOIL. So let's start with our first terms. So x times x, that is x squared. O, diba? Parihara man gihapon, may nabago. Next, x times 1/4. So diba? That is 1/4 x. Sunod, outside terms. Inside terms. Muna naman dito sa outside terms. Dito sa inside terms. Negative 1/4 times x. So negative 1/4 x. Unya, sunod, negative 1/4 times positive 1/4. So negative times positive, negative ni. Unya, 1/4 times 1/4. Diba pag mag-multiply tag fraction, ang numerator i-multiply sa numerator, unya ang denominator i-multiply pod sa denominator. So 1 times 1, that is 1. Unya 4 times 4, that is 16. Oh, wala may diba na discuss na sa inyo kung unsaon pag multiply ang fraction. So in ana ra ka sayon. So 1/16. 1/4 times 1/4. So karon na ato pa ning ma-simplify ka na may parehag terms. So we have x squared, ang pareha natong terms kay negative 1/4 x og kay positive 1/4 x ug negative 1/4 x. Dili man sa parehag sign, therefore atong i-minus. So ang 1/4 i-minus sa 1/4, so 0 na. So mawala na ni nga term kay 0 naman ang nabilin, negative 1/16. So mao na ni iyahang product. Simple as that. So sayon ra gid kaayo mag-multiply og two binomials. All we have to do is to follow the FOIL method. F, which is the product of the first terms, O, which is the product of the outside terms, I, which is the product of the inside terms, and L is the product of the last terms. Okay?